खुलुमगा जतन हायनो हाय लामसक फिरो चुमुई टिभिनि सालसा जरानि कक्तमाओ आं नरकनि लगी दङ ग्रेसी तुबै फाइपिका तिनिनि नांकुमा कक्तमा रकनो फाइदेंगि तिनिनि पुला कक्तमान बखाव थांलायानो चंगबारिओ कप्लाय अंगमानि यागुलो क्राक शालो हास्तेनि मन्त्री अक्रानि चंगबारि थायो विजय मिशेल ख्लाइजाखा अरो हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानो कारिबो बीजेपी हास्ते बदलनि आचुकफां एमसीनि मेयर संबो फाइ मानजाक फाइका যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য आसाम पुलिस नि यागो रमजाखा त्रिपुरा हास्तेओ रोहिंग्या दीपांजन बौद्ध कोक्तमा आसाम हास्तेनि करीमगंज पीएस नि पुलिस काशा एफआईआर नि बिसिंगतै मोबाइल ट्रैक खायै रमै त्रिपुरा हास्तेनि बिलुनिया बखास्तेनि रैसुमुक आमचाइनि दीपांजन बौद्ध न रुतुक्ति खलाइखा बलाय थांजाक हाति बारसा सिकां बांलादेश नि फाइनै रकनो मोबाइल सिम रक पाइ रिमानि ककशिल चामुं पाइथागो आसामो रमजाकनाय रोहिंग्या नि मोबाइल चेक खाइके बिलुनिया बखास्तेनि दीपांजन बौद्ध नि नम्बर मानो ते बोबाय ककरक सामानि कोक्तमा मानी बोनो अरेस्ट खाइका आसाम पुलिस अभी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता एसपी सर का बिना परमिशन तो आप पता चल जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका दीपांकर वैद्य। कहाँ से क्या आप पकड़ लिया? रेशमुख से। खनानि सिमी हास्तेओ चेंगजाकनाय कुचुक माध्यमिक नि आमजकमुं अबुनि बागै पाइथाक सामुं पाइख्या टीबीएससी बोर्ड नि फासिंगतै क्राक सालो काशा कोक्तमानि बिसिंगतै आमजकमुं नतयै ककशाका टीबीएससी बोर्ड नि आचुकफां डॉक्टर बाप्तोस साहा আগামীকাল 15ই মার্চ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। পরদিন মানে 16ই মার্চ থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা মোট নথিভুক্ত হয়েছে 38,130 জন। এই পরীক্ষার্থীরা এসছে মূলত 1092টা স্কুল থেকে। এদের পরীক্ষা হবে 77টা কেন্দ্রে তথা 162টা ভেন্যুতে। सोशल वेलफेयर तै सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट नि तैदुल मुंबाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे नो रगै ब्रै रकनो बरम रिमानि पान्दा ख्लाइजाखा क्राक शालो आगरतलानि मुक्तादारा हलो अरो फाइमानजाखा सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट नि मंत्री टिंकु रॉय वुमेन्स कमिशन नि चेयरपर्सन बर्णाली गोस्वामी तै मेयर दीपक मजुमदार आकुशंगबो अ पान्दाओ फाइमानजाक फाइका দাঁড়াচ্ছে না। অনেক জায়গায় যদি আমরা দেখি যে মহিলাদের কাছ থেকে আমাদের পুরুষ যারা রয়েছে যারা এক সময় সমাজের দিশা দশা তৈরি আমার রাস্তা দেখাতো তারাও তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে। আপনারা দেখেছেন 2020 সালে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল সুভাষিনী মিস্ত্রিকে। সুভাষিনী মিস্ত্রি মহিলা আপনারা সবাই জানেন এখানে যারা রয়েছেন সমাজকর্মীরা যে বাংলায় দক্ষিণ কলকাতাতে বসবাস করতেন। दक्षिण कलकाता क्राक शालो सालथां हाकरनि बोर्डनि तैदुल मुंबाई हास्तेनि कताल थंक्रं मंत्री न काशा सकात याफार मुंनि पान्दा याफार जाखा मंत्रीनि नगो क्राक शालो राजाघर आगुलिओ रिजर्व बैंक अफ इंडिया नि तैदुल मुंबाई कंज्यूमर राइट्स डे न पालाय जाखा अ शालो न साइकेल रैली बकाशा ख्लाइजाखा लुकुरकनो सजा ख्लाइना बागै থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা আজকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক আগরতলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে এই যে গ্রাহক সচেতনতা গ্রাহক সুরক্ষা এর ওপর আমরা একটা কার্যক্রম চালাচ্ছি। এইরকমইভাবে আগরতলাতেও আমরা গ্রাহক সুরক্ষা এবং গ্রাহক সচেতনতার সম্পর্কে বিভিন্ন যে ছোট ছোট মেসেজ এই সম্পর্কে আমরা বলতে চাইছি এবং এই মেসেজের থ্রু দিয়ে আমরা এটা বিভিন্ন পাবলিকের কাছে এটা জানাতে চাইছি যে কিরমভাবে আপনার আর্থিক আচরণ করা উচিত, কিরমভাবে আপনার কি আর্থিক আচরণ করা উচিত নয়। খোয়াই হাঙ্করনি তৈসাও তেলিয়ামুরানি হাতিনি বানিয়া খাইনাই রক মানি হামিয়া খিবি মানি বাই তৈসানি তৈ হামিয়া আঙ্গै दंगो अबनो नुगै तेलियामुरानि मिउनिसिपल कर्पोरेशननि चेयारमैन रूपक सरकार साका अमनो तै बरक नायकलनाय ताई अमनो दाक्ति दाक्ति मथाकनानिबो चाइतक जाकनाय हनायनाय। नमस्कार प्रथमे आपनादेर তেলিয়ামুড়া মার্কেট থেকে আমার কাছেও খবর আছে যে ব্যবসায়ীরা তাদের বিভিন্ন সামগ্রী পচনশীল বস্তু বিশেষ করে মাছ এবং মাংস ব্যবসায়ীদের যে সমস্ত
মাছ ব্যবসা এবং মাংস ব্যবসা করতে গিয়ে অবশিষ্টাংশ যেগুলি পড়ে থাকে সেগুলি নদীর জলে পড়ছে বা ওনারা ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলছে সেটাও বলবো না, ওনাদের অসচেতনতার ফলে এরকম হচ্ছে। আমরা তাদের সাথে একটা মিটিং করেছিলাম ইলেকশনের পূর্বে, আমাদের বিধায়িকাও ছিলেন সেই মিটিংয়ের মধ্যে। আমরা তাদের সাথে ধার্য করেছিলাম যে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ থেকে আপনাদের এখানে ডাস্টবিন দেওয়া হবে, ড্রেনের ব্যবস্থা, কালভার্ট ড্রেনের ব্যবস্থা এবং টয়লেটের ব্যবস্থা, সমস্ত কিছু যে ডিমান্ডগুলি তাদের ছিল দীর্ঘ 40 বছর ধরে যেগুলি পাইনি সেগুলি আমরা করে দেব। আপনারা সবাই জানেন যথারীতি আমরা সমস্ত ডিমান্ডগুলি আমরা পূর্ণ করেছি এবং ডাস্টবিন দিয়েছি। সেই ডাস্টবিনের মধ্যে ময়লাগুলি ফেলার কথা ছিল এবং তাদেরকে আমরা মান্থলি একটা দিয়েছি। তিনি নিশিনি Koktwmarok omshik Jorano khana sang haino hai obo hakeno nangkungma Koktwmarok tubai phaipinai norokni bwskango obon bagai norok shini logi choya karinai tongdi Chumui TV khulumka।